السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم درس خاص وهو تصحيح الامتحان الإقليمي لمادة الفرنسية يونيو 2018. إذن examen normalisé provincial de la 16e AEP session juin 2018 matière français. La direction provinciale Marrakech، يعني المديرية الإقليمية لمراكش. إذن أول شيء سنبدأ به وهو النص. سأقرأ النص، تابعوا معي القراءة ثم ضعوا بوز للفيديو لتقرأوا النص قراءة صامتة لوحدكم. إذن نبدأ القراءة. Le docteur Brochotte est petit, chauve et vif, avec une moustache en forme timbre-poste sous le nez. Il attire Leïla, la petite fille, près de la fenêtre pour examiner sa pelade. Parfait, grogny-t-il en caressant les cheveux de l'enfant. De ce côté-là, tout va bien, mais tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Tu manges avec appétit? Non, dit sa maman. C'est toute une histoire pour lui faire avaler quelque chose. Le docteur Brochotte menace Leïla du doigt. Tu devrais manger davantage. Et la nuit, tu dors bien? Demande le médecin. Elle a souvent des cauchemars, dit Nadia. Pratique-t-elle du sport? J'hésite à la laisser courir dans les rues. Eh bien, madame, votre fillette est anémique et hyper nerveuse. Elle a besoin d'une vie régulière et saine pour se rétablir. Il faut la sortir de la ville et l'emmener à la campagne. الآن سأحاول أن أشرح لكم النص. إذن هنا le docteur Brochotte est petit، يعني الطبيب اسمه بروشوت، هو طبيب صغير. chauve et vif. chauve أصلع، vif حيوي، يعني هنا مواصفات الطبيب. avec une moustache en forme timbre-poste sous le nez، يعني لديه مستاج على هذا الشكل. il attire ليلى، يعني أخذ ليلى la petite fille البنت الصغيرة قرب النافذة ليفحص pour examiner sa pelade، ليفحص داء الثعلبة بالنسبة لهذه البنت. Parfait. grogny-t-il en caressant les cheveux de l'enfant، يعني قال هذا وهو يلامس شعر طفلة. De ce côté-là tout va bien، يعني الطبيب هنا لا زال يتحدث. بالنسبة لهذا الجانب كل شيء على ما يرام. لكن tu n'as pas bonne mine، يعني ليست لديك صحة جيدة في هذا اليوم بالنسبة لذلك اليوم الذي فحص فيه الطفلة. tu manges avec appétit، إذا هل أكلت بشهية في هذا الصباح؟ non dit sa maman، هنا أجابت الأم قالت لا. c'est toute une histoire pour lui faire avaler quelque chose، يعني قالت له علينا أن نعمل قصة ليجعل هذه البنت تأكل شيئا ما. Le docteur Brochotte menace Leïla du doigt، يعني هنا le docteur Brochotte يحذر ليلى بالأصبع. tu devrais manger davantage، قال لها يجب عليك أن تأكلي. et la nuit tu dors bien، سأل هنا الطبيب بالنسبة لليل هل تنام جيدا؟ هنا الأم أجابت. la maman s'appelle Nadia، يعني الأم اسمها نادية. elle a souvent des cauchemars، يعني غالبا ما تحلم بأحلام مفزعة. الطبيب هنا يسأل pratique-t-elle du sport، هل تمارس الرياضة؟ هنا الأم أيضا تجيب j'hésite à la laisser courir dans les rues، يعني أتردد في تركها تجري في الشارع. Eh bien madame، إذا سيدتي votre fillette est anémique et hyper nerveuse، يعني بنتك مصابة بفقر الدم. anémique يعني l'anémie et hyper nerveuse يعني عصبية جدا. Elle a besoin d'une vie régulière et saine pour se rétablir، يعني هي تحتاج إلى حياة منتظمة وصحية لتتشافى pour se rétablir، يعني لتتعافى. Il faut la sortir de la ville et l'emmener à la campagne، يعني يجب أن تأخذيها ولا تخرجيها من المدينة وتأخذيها إلى البادية. إذا تحت هذا النص هناك تعريف لا pelade، هي maladie qui atteint la poil، لا chevelure، يعني هنا مرض داء الثعلبة. هنا مصدر للنص، يعني لا source du texte. إذا
نبدأ في الأسئلة. أول فقرة وهي compréhension de l'écrit، أسئلة الفهم. أول سؤال وهو complète le tableau suivant en mettant une croix devant le bon choix. يعني المطلوب منا في هذا السؤال أن نتمم هذا الجدول. l'écrivain يعني الكاتب. إذا هذه المعلومات كلها نستخرجها من مصدر النص، يعني من la source du texte. l'écrivain La Grive, Henri Troyat, La Fontaine. Donc نرجع إلى مصدر النص. هنا l'écrivain هو Henri Troyat. إذا نضع علامة أمام Henri Troyat. maison d'édition يعني دار النشر. La Grive, Gallimard, tome 3. نرجع إلى مصدر النص l'édition La Grive. إذا نضع علامة أمام La Grive. ouvrage d'origine يعني الكتاب الذي أخذ منه النص. Henri Troyat, Les Misérables, Les Semailles et Les Moissons. إذا الكتاب الذي أخذ منه هذا النص هو Les Semailles et Les Moissons. إذا نضع علامة هنا. le titre adéquat يعني العنوان المناسب لهذا النص. les animaux الحيوانات. la consultation استشارة. la nature طبيعة. إذا العنوان المناسب لهذا النص فهو la consultation. ننتقل للسؤال الثاني. quels sont les personnages du texte؟ يعني غالبا ما يوضع هذا السؤال في الامتحانات. إذا ما هي الشخصيات في هذا النص؟ إذا نرجع إلى النص لنتعرف على الشخصيات. إذا أول شخصية وهي لو دكتور بروشوت. الشخصية الثانية وهي لا بوتيت في ليلى. والشخصية الثالثة وهي لا مامون نادية. إذا نجيب كما تلاحظون les personnages sont deux points. Le docteur Brochotte, la maman Nadia, la petite fille Leïla. ننتقل إلى السؤال الثالث. relève dans le texte 3 éléments qui décrivent le docteur Brochotte. إذا نستخرج من النص 3 عناصر أو 3 عبارات تصف le docteur Brochotte. إذا نرجع إلى النص لكي نستخرج هذه العبارات. إذا كما شرحت لكم في بداية الفيديو، إذا لو دكتور بروشوت قلنا أنه اي بوتي يعني القامة ديالو صغيرة. شوف أصله فيف حيوي. إذا بوتي شوف فيف. إذا هنا أتممت الإجابة. إذا أردت أن أضيف فممكن أن أضيف avec une moustache en forme timbre poste sous le nez. إذا هنا أيضا la description du docteur Brochotte يعني الوصف ديال le docteur Brochotte. نكتب le docteur Brochotte est petit, chauve et vif. نمر إلى السؤال الرابع. choisis la bonne réponse en mettant croix devant vrai ou faux يعني ضع علامة أمام صحيح أو خطأ. أول عبارة وهي le docteur Brochotte est de grande taille يعني الدكتور بروشوت عنده قامة كبيرة. في النص le docteur Brochotte est petit. إذا هذه العبارة فهي عبارة خاطئة faux. ليلى ne dormait pas bien. إذا ليلى لا تنام جيدا. إذا هذه العبارة صحيحة كما قالت أمها للطبيب.
Leila se nourrissait d'une manière équilibrée. ليلى تأكل بطريقة متوازنة. إذن هذه العبارة فهي خاطئة. ليلى ne peut plus vivre en ville. ليلى لن تستطيع أن تعيش في المدينة. إذن هذه العبارة فهي صحيحة. نمر إلى السؤال الخامس. Cite 3 maladies dont est touchée la petite ليلى. إذن أذكر 3 أمراض تعاني منها ليلى. إذن أول مرض تعاني منه ليلى وهي une pelade يعني داء ثعلبة. المرض الثاني وهو l'animie يعني فقر الدم. المرض الثالث وهو l'hypernervosité. nervosité يعني عصبية جدا. ننتقل إلى السؤال السادس. Pour le bien-être de la petite Leila, que propose le docteur Brochotte à sa maman? إذن لتتعافى ليلى ماذا اقترح الدكتور بروشوت لأم ليلى؟ إذن اقترح نبدأ بالإجابة. سنبدأ لو دكتور بروشوت بروبوز يعني الدكتور بروشوت اقترح. ماذا اقترح لو دكتور بروشوت؟ اقترح أن تأخذ ليلى إلى البادية. إذن لو دكتور بروشوت propose de l'emmener à la campagne يعني أن تأخذها إلى البادية. إذا نمر إلى السؤال السابع. ليلى pratiquait-elle du sport? Relève dans le texte la phrase démontrant qu'on est la cause. إذا ليلى هل تمارس ليلى الرياضة؟ المطلوب هنا نجيب بوي أو نو يعني نعم أم لا. إذا ليلى هل تمارس ليلى الرياضة؟ لا. La réponse est non. نمر إلى السؤال المرافق. Relève dans le texte la phrase démontrant qu'on est la cause يعني استخرج من النص الجملة التي تبين السبب. إذا نرجع إلى النص. هنا الدكتور سأل الأم pratique-t-elle du sport؟ هل تمارس الرياضة؟ أجابت الأم j'hésite à la laisser courir dans la rue يعني أتردد في أن أتركها تجري في الشارع أو تلعب في الشارع. إذا هذه هي الجملة المطلوبة في هذا السؤال يعني في السؤال السابع. إذا la phrase est deux points j'hésite à la laisser courir dans les rues. نمر إلى الفقرة الثانية وهي activité réflexive sur la langue يعني قواعد اللغة. إذا نبدأ بأ ليكسيك 3 نقط. السؤال الثامن relève du texte les antonymes des mots suivants يعني المطلوب في هذا السؤال أن نستخرج من النص أضداد الكلمات التالية malsaine irrégulière chevelu. malsaine يعني بصحة غير جيدة irrégulière يعني غير منتظم chevelu يعني عنده شعر قوي. إذا malsaine نرجع إلى النص لنبحث عن ضد malsaine. إذا ضد malsaine هو sain صحي. نبحث عن ضد irrégulière يعني غير منتظم. في النص ضد irrégulière هو régulier يعني منتظم.
نبحث في النص عن ضد chevelu. هو chauve يعني أصلع. Question 9. سؤال التاسع. Repère dans le texte les synonymes des mots suivants. يعني نبحث في النص عن مرادفات الكلمات التالية. Agile, guérir, à côté. Agile يعني رشيق حيوي. Guérir يعني يتعافى. À côté قربة. إذن agile مرادفها هو vif. Guérir مرادفها هو se rétablir. À côté مرادفها هو près. La question 10. سؤال العاشر. J'entoure les mots relatifs à la santé et aux maladies. يعني أحيط بالكلمات التي لها علاقة بالصحة والأمراض. دكتور فهي عندها علاقة بالصحة. marchandise يعني البضائع ليس لها علاقة. examiner يعني يفحص. donc le docteur examine يعني لها علاقة. le prix هو الثمن يعني ليس لها علاقة. le lion يعني الأسد. pommade لها علاقة بلي ميديكامون. malade مريض. lièvre لا علاقة لها. نمر إلى السؤال 11. إذا supprime les suffixes dans les mots suivants. يعني نمسح أو les suffixes في اللاحقات في الكلمات التالية. uniquement fillette يعني uniquement le suffixe هو mon. unique هي la réponse. fillette le suffixe هي et. إذن le mot c'est fille. نمر إلى الجرامير. يعني 6 نقط. سؤال 12. mais à la forme négative la phrase suivante. يعني نحول هذه الجملة إلى جملة منفية. ليلى avale quelque chose en cachette. إذن هنا هذه الجملة c'est une phrase affirmative. إذن علينا أن نضيف إما ne pas, ne jamais, ne rien. بما أن هنا quelque chose يعني علي أن أضيف ne rien. إذن ليلى نافال يعني أضفنا نو ولكن بما أن هنا ان فويل نكتب ان أبوستروف. نافال rien en cachette. نمر إلى السؤال 13. réécris les phrases en exprimant la cause. إذا نكتب هاد الجمل ونعبر عن السبب. إذا les expressions qu'on utilise pour exprimer la cause يعني العبارات التي نستعملها للتعبير عن السبب وهي car, parce que, comme, puisque. نستعمل comme. إذا la petite fille ne supporte pas la vie en ville يعني البنت الصغيرة لا تتحمل العيش في المدينة. الجملة الثانية elle est tombée malade لأنها مريضة. إذا نضيف هنا لأن. إذا استعملنا comme نبدأ بها في بداية الجملة comme. إذا comme هنا تستخدم للتعبير عن سبب la cause. comme la petite fille ne supporte pas la vie en ville. Et on ajoute virgule. Elle est tombée malade. إذا هذه إجابة. ممكن أن نجيب بطريقة أخرى. La petite fille ne supporte pas la vie en ville. نضيف هنا car أو parce que لأن parce qu'elle. Donc la petite fille ne supporte pas la vie en ville car elle est tombée malade
أو parce qu'elle est tombée malade. ننتقل إلى السؤال الرابع عشر. إذا repère dans le texte les éléments du tableau ci-dessus. إذا نستخرج من النص العبارات التي تلائم هذا الجدول. إذا هنا المطلوب أن نستخرج un adjectif qualificatif épithète من النص, un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de manière. إذا سنرجع إلى النص لنبحث عن un adjectif qualificatif épithète. إذا في النص هناك مجموعة من les adjectifs épithètes, سنختار واحد. إذا هناك قلنا مجموعة من les adjectifs. إذا هنايا la petite fille. Petite, c'est un adjectif qualificatif épithète parce que attaché au nom. يعني بين la fille est petite لا شيء. إذا c'est un adjectif épithète. هناك des adjectifs آخرين régulière أيضا فهو adjectif épithète. saine adjectif épithète. أيضا bonne mine تاهي adjectif épithète. إذا نختار واحد petite. نكتب petite. المطلوب فيه ثاني أن نبحث عن complément circonstanciel de temps. إذا يعني ظرف زمن. إذا aujourd'hui c'est un complément circonstanciel de temps. نكتب إذا في النص c'était واحد يعني complément circonstanciel واحد aujourd'hui. المطلوب في الخانة الثالثة أن نبحث عن complément circonstanciel de lieu يعني ظرف مكان. في النص مجموعة من ظرف المكان يعني من CCL. إذا près de la fenêtre فهي ظرف مكان. أيضا à la campagne ظرف مكان à la campagne. de la ville أيضا ظرف مكان. نبحث في النص de ce côté là أيضا ظرف مكان. sous le nez إذا نختار واحد من هؤلاء. إذا près de la fenêtre نكتب près de la fenêtre. الخانة الأخيرة وهي مطلوب منا أن نبحث عن un complément circonstanciel de manière يعني الحال. إذا هناك اثنان en caressant فهي CCM. أيضا avec appétit. إذا نختار واحد avec appétit. ننتقل إلى السؤال الخامس عشر. transforme la phrase suivante en phrase impérative يعني حول هذه الجملة إلى جملة أمر يعني en phrase impérative. هذه جملة c'est une phrase interrogative donc elle se termine par un point d'interrogation. إذا أول شيء بالنسبة إذا أردنا أن نحول من une phrase interrogative à une phrase impérative on supprime tu. هذا أول شيء. ثم on supprime le point d'interrogation. مكان le point d'interrogation نضع إما نقطة أو علامة تعجب. إذا تختاروا واحدة من الاثنين. بالنسبة للverbe هنا c'est un verbe de premier groupe. إذا le verbe manger à l'impératif se termine par e avec le pronom tu. Donc mange avec e. Donc on supprime s. Mange avec appétit. ثم نضع
نقطة أو علامة تعجب، تختار ما تريد. إذن الاثنان صحيحين. نمر إلى السؤال السادس عشر. Complète par le comparatif ou le superlatif adéquat. Donc, أتمم ب moins que, plus que, le meilleur. إذا سنكمل هذه الجمل ب moins que يعني أقل من، أكثر من، الأحسن. إذا نمر إلى الجملة الأولى. Docteur Brochot est pédiatre dans cette ville. Donc, Docteur Brochot est le meilleur يعني أحسن طبيب أطفال pédiatre dans cette ville في هذه المدينة. إذا سنختار هنا le meilleur. لماذا اخترنا le meilleur؟ لأنها كلمة واحدة وهنا المطلوب مكان واحد. إذا أول شيء تبدأ به le meilleur. le meilleur. نمر إلى الجملة الثانية. هنا سنختار بين moins que و plus que. L'hygiène est efficace يعني فعالة. سنقارن بين l'hygiène و les médicaments يعني الأدوية. يعني l'hygiène est plus هي أكثر فعالية من الأدوية. نمر إلى آخر جملة وهي le train est rapide l'avion. إذا سنقارن بين le train يعني القطار والطائرة. le train والسرعة. إذا le train est moins يعني أقل سرعة من الطائرة. إذا ننتقل إلى السؤال la conjugaison 6 نقاط. السؤال 17 écris les verbes entre parenthèses au temps demandé. يعني نصرف الأفعال التي بين قوسين في الزمن المطلوب. أول جملة les médecins soignaient leurs patients. Donc سنصرف soigner le conditionnel présent. إذا le conditionnel présent فهو le radical du futur plus le terminaison de l'imparfait. هنا c'est un verbe du premier groupe يعني نترك الفعل كما هو soigner هذا هو le radical du futur et on ajoute on نضيف les terminaisons de l'imparfait AI ENT لأن هنا les médecins يعني il avec S. Les médecins il avec S. Donc les médecins soigneraient leurs patients. نمر إلى الجملة الثانية. Vous pouvoir le verbe pouvoir vous procurer ce médicament. Donc هنا le passé composé. Le verbe pouvoir au passé composé. Vous avez يعني pouvoir يتصرف مع l'auxiliaire avoir. Le participe passé هو pu. Vous avez pu. L'alimentation saine هنا le verbe être سنصرفه في l'imparfait. La source de la force de nos ancêtres. Donc l'alimentation saine le verbe être à l'imparfait هنا l'alimentation يعني elle يعني سنصرف être elle. L'alimentation saine imparfait يعني était AIT. نمر إلى السؤال الثامن عشر. Écris les verbes entre parenthèses au temps qui convient. يعني سنصرف الأفعال التي بين قوسين في le temps. يعني نحن من سنختار الزمن. يعني علينا أن نفهم الجملة لكي نختار الزمن. يعني passé أو le présent أو l'imparfait على حسب الجملة. Dans un mois Leïla et ses amis consultaient le même docteur. Dans un mois يعني في شهر قادم. في شهر قادم يعني نتحدث هنا عن الفيتور يعني المستقبل. إذا ليلى et ses amis هنا le verbe aller سنصرفه في الفيتور simple. إذا ليلى et ses amis le verbe aller au futur. ليلى et ses amis يعني il avec S. Donc aller au futur iront. Dans un mois, Leïla et ses amis iront consulter le même docteur. نمر إلى الجملة الثانية. À présent يعني الآن في الحاضر. الجملة واضحة. À présent يعني هنا سنصرف présent. Le verbe devoir au présent je dois.
Donc, je dois pratiquer du sport et suivre un régime alimentaire. الجملة الأخيرة. Il y a longtemps, il n'y avoir pas de vaccin contre les maladies contagieuses. يعني منذ زمن طويل هنا يعني تحدث عن الماضي البعيد. سنصرف le verbe avoir هنا في l'imparfait يعني الزمن البعيد. منذ زمن بعيد لم يكن هناك تلقيحات ضد الأمراض المعدية. إذن il n'y avait. نمر إلى السؤال 19. réécris la phrase en exprimant un ordre. يعني سنعيد كتابة هذه الجملة لنعبر عن الأمر. يعني سنحولها إلى l'impératif. Nous sommes polis et nous respectons le code de la route. يعني هنا le verbe être. هنا le verbe respecter. إذن أول شيء في la phrase impérative on supprime les pronoms. Donc on supprime nous. Le verbe être à l'impératif هو soyons. Soyons polis. Le verbe respecter à l'impératif, respectons. Et respectons le code de la route. نمر إلى l'orthographe. 3 نقاط. إذا سؤال 21. Mais au pluriel la phrase suivante en veillant aux accords nécessaires. إذا نحول هذه الجملة إلى الجمع. Il a un timbre poste. Donc il سنحول إلى الجمع هي il avec s. A ستصبح ils ont. C'est le verbe avoir au présent. Donc il a un timbre poste 1 D. هنا c'est un nom composé. Donc هذا le nom composé se compose du nom plus nom. ولكن هذا استثناء في الفرنسية. إذا نضيف s للكلمة الأولى والثانية لا نضيف لها s لأن les timbres pour une seule poste pour poste واحد. يعني des timbres هذه كلمة استثناء في الفرنسية. timbre poste لا نضيف لها s رغم أنها nom. نمر إلى السؤال 22. réécris correctement l'adjectif numéral cardinal en lettres. Donc سنكتب الرقم بالحروف. grand-père a vécu. donc 100 يعني 100. donc grand-père a vécu 100 ans. نمر إلى السؤال 23. complète par on avec t on أو a. إذا سنكمل هذا النص ب on a. Leïla a voyagé. Donc la voyager se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc ça nos défauts a sans accent. Leïla a voyagé à la campagne. Donc c'est une préposition harf jar. À la campagne pour se soigner. L'ambiance et la pollution de la ville, lui, ça nous déflera, lui ont causé. Donc, on a l'ambiance et la pollution. Donc, on a le jam. Il avec S. Donc, ONT, le verbe avoir. Au présent, il avec S. Ils ont causé des maladies graves. On croyait. Donc, on a le verbe croyer, ça ref. l'imparfait. Donc, on croyait qu'elle allait mourir. نمر إلى السؤال 24. complète par ce et ce. Donc هاد ce هو اللي الإشارة نقولوا هذا هذه تستعمل مع الجمع والسو هذه تستعمل مع le verbe مع الفعل. إذا ce docteur هذا الطبيب. هنا le verbe faire يعني se fait, c'est un pronom. Se fait des soucis pour ceux qui en ont jamais. Ceux qui n'ont pas de refuge. آخر فقرة وهي l'expression écrite. وهي تتكون من فقرتين. الفقرة الأولى وهي سنتمم هذا النص بهذه الكلمات. إذن complète le paragraphe par les mots suivants. régime يعني régime, aliment, أغذية, sportif,
يعني رياضي، بروفيتي يستفيد، كومباني البادية، سيل الأملاح. لو دكتور بروشوت conseille à la petite ليلى. الدكتور بروشوت نصح ليلى. بماذا نصحها؟ pleinement de l'air pur، يعني de profiter أن تستفيد من الهواء النقي de la campagne، يعني الهواء النقي للبادية. de suivre يعني أن تتبع ماذا؟ un régime، نظام غذائي. et de consommer plus، وأن تستهلك المزيد من d'aliments يعني من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية et en sels minéraux. les exercices التمارين الرياضية sportifs sont aussi indispensables pour son rétablissement، يعني أيضا ضرورية لشفائها. إذن الفقرة الثانية بالنسبة للإكسبرسيون كريت وهي عبارة عن كتابة موضوع. à cause de sa maladie، بسبب مرض ليلى، يعني بسبب مرضها ليلى a besoin de vivre pour un certain temps à la campagne، يعني ليلى محتاجة أن تعيش بعض الوقت في البادية. المطلوب في هذا النص هو rédige أن تكتب en 4 à 5 lignes، يعني من 4 إلى 5 أسطر. un écrit descriptif يعني واحد نص وصفي الذي تصف فيه tu décris la campagne يعني تصف فيه البادية، وتصف فيه la maison où elle pourra résider يعني المنزل الذي ستقطن فيه ليلى خلال هذه الفترة. إذن هنا لابد أن تستحضروا قواعد، يعني بالنسبة لكتابة نص وصفي لابد أن تصرف الأفعال في l'imparfait. أن تستحضر مجموعة من les adjectifs، يعني أن تستعمل les adjectifs qualificatifs. إذا المطلوب منكم هنا أن تكتبوا هذا النص وأن تكتبوه لي في التعليق، وسأرى بعض النماذج وسأقوم بتصحيحها. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ومتابعة فيديوهاتنا السابقة. دمتم في رعاية الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في امتحاناتكم. إلى اللقاء.